नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वह उपकरण जिसका उपयोग प्रशासन द्वारा बमों की बरामदगी से किया जाना चाहिए, अब उस डिवाइस या मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की तलाश की जा रही है। पिकिंग की आवाज आने पर भी एग्जामिनर के पास मोबाइल फोन मिलना बहुत आसान है। नतीजतन परीक्षार्थियों के लिए नकल करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच छात्र खोजते खोजते चौंक गए, लेकिन शिक्षकों को लगा कि वे बहुत मददगार हैं। और यह तस्वीर मुर्शिदाबाद के जालंगी के चौपारा दुर्लभपारा विद्या निकेतन की है। सोमवार को माध्यमिक और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों को काफी संशय हुआ। मैंने मन ही मन सोचा कि परीक्षार्थी मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र में घुस गए हैं। उसके बाद शिक्षकों ने स्कूल में मेटल डिटेक्टर से खोजबीन शुरू की। 2 परीक्षा कक्षों से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो परीक्षा में पूरी तरह से अवैध हैं। माता पिता ने विभिन्न जटिलताओं से बचने के लिए इस तरह के एक सराहनीय कदम की सराहना की है। उनमें से कुछ ने कहा कि भले ही स्कूल में परीक्षा कराई जाती है, लेकिन मोबाइल से परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूरी तरह अवैध है। शिक्षकों के प्रयास को प्रणाम। गौरतलब है कि अंतिम परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय छात्रों की जांच के दौरान शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा था। मुर्शिदाबाद के कुछ स्कूलों में यह घटना देखने को मिली। नतीजतन चौपारा दुर्लभ के परा विद्या निकेतन के प्रधानाध्यापक गुलाम रहमान सोचने लगे। तारी विद्यालय के सहायक अध्यापक सुदीप कुमार मुखर्जी के प्रयासों से मेटल डिटेक्टर से परीक्षा के दौरान 4 फोन जब्त किए गए। परीक्षा खत्म होने पर अभिभावकों को फोन लौटा दिया गया। কয়েকজনের কাছে মোবাইল পাওয়া গেছে। আজকাল ছেলেদের পড়ার অভ্যাস প্রায় নেই বললেই চলে। একটা ক্লাসে ওই 3 জন 4 জন 5 জন, তার বাইরে সহজে কিভাবে পাস করা যায়, ম্যানেজ করে পাস করা যায় মোবাইল, এটা আমরা অভিযান চালাই, ক্লাসে ধরি, ক্লাস চলাকালীন। তারপরেও দেখা যায় কয়েকজনের কাছে মোবাইল থেকেই যায়। তো এই জন্য আমরা অভিযান চালিয়ে এটা ধরেছি। আজকে গার্জেন ডাকবো। অভিযানটা কিভাবে চালাবে? অভিযানটা আমাদের একটা মেটাল ডিটেক্টর স্ক্যানার আছে, সেই স্ক্যানার দিয়েই মূলত আমরা অভিযানটা চালিয়েছি এবং সেটা থেকেই ধরা পড়েছে। মানে ছাত্রদের কাছ থেকেও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সার্চ করার পিছনে কারণটা কি? মানে ওরা কি বলতে চাইছে না যে মোবাইল? না, অনেকে বলতে চায় না। অনেকে আমরা শারীরিকভাবে হাত দিয়ে পরীক্ষা করি না, যার ফলে মেটাল ডিটেক্টর অনেকটা সহায়ক হয় এক্ষেত্রে। ও একটা সিগন্যাল দেয়, ধাতব কিছু থাকলেই ও সিগন্যাল দেবে, তো এটাতে সহজ হয়ে যায়। যার ফলে এটা আমরা মাঝে মাঝে ইউজ করি, ক্লাসেও এটা ইউজ করি। এখন পরীক্ষা হলে ডেলি যে করি তা নয়, একদিন করলাম, তারপরে হয়তো ভয় পেয়ে আরও ওরা আনবে না কিছুদিন। মানে এখন কি পরীক্ষা চলছে আপনাদের? এখন আমাদের 21 তারিখ থেকে টেস্ট পরীক্ষা চলছিল 10 এবং 12-এর। আজ থেকে 5-6-এর থার্ড সামেটিভ পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যাদের কাছ থেকে পেলেন তারা কোন ক্লাসের পরীক্ষা? তারা 10 অথবা 12। তো অভিনব একটা কায়দাতে বলা যায়, কারণ স্কুলের মতো জায়গা থেকে এরকম তো কোনো অন্য স্কুলে হয় না। এরকম হয়তো তাদের ধারণা নেই, বা তারাও হয়তো করে এবং তারা হয়তো ম্যানুয়ালি করে। তো আমি একটু সায়েন্টিফিক ওয়েতে করলাম, তাতে ঝুট ঝামেলা এড়ানো গেল। মেয়েদের ক্ষেত্রে সার্চ করা কঠিন, পরীক্ষা হল, আবার তাকে নিয়ে এসে লেডিজ স্টাফ রুমে লেডিজ স্টাফ দিয়ে সার্চ করার সময় চলে যাবে, তার থেকে এটা বেটার।